Nak, ugmaan gikan imong katabihan nak. Oh, sige lang ako lang niya bahala. Sige, suwat na diya dong. Sige, suwat na dong. So, sa akong kinumpara dito dong. Saan na lang to. Baong ko to dong. Agwanta lang sa tas hanap-hanap ha. Kay mo nindot ra lagi na. Sige, sige. Maliit. Oh, very good. Sige. Kabaw man day ka dong. Sige dong. Aron i-check ni ma'am ha. Hapit naman day ka mahuman dong. Uy, number 8 naman day ka dong. Uy, nabali ang 9 dong. Nahimo nag letter P. Namang imo day. Nasuwat na. Nasuwat na ay nasugod. Bago pa magsugod. Lahi yang dyan, nag-drawing. Sige, nasuwat pero di lagi masakali tayo. Tayo na lagi pa. Nakaisot sa mo ba? Oo, imo din na day. Tapan sa kumbugi, si Tabi, si Ganas Lapis. Si Balhin, manisiya. Pariha lagi sila sa klaro, buro yung taon. Sa klaro. Kailangan ko Pero sila kami, kahapon. Ganiya, diya sila. Pero magtapad na sad. Oh, nada sad naging pabalin limang karon lang kay di lang ikaklaro. Okay ra na atabas din na nato sila eh. Kung anong jud. Marata diri gid ba? Kamauron man diya, answer man. Ngipin. Nak, nganong ngipin na tulon. Ngipin. Duharam na eh. Sige lang. Tanakian. Ano? Kumana dahil siya? Oo, Ginuko dong, manang partner dong. Dali ba? O sige. Kani ba awang ngipin? O pila man ang ngipin? O lagi, kani ba ngipin? Pila man na? 3D ay? Ngipin. Awo? Ngipin. Ngipin. Pila man na? O. Patusok ka ha sa eraser nimo. Ako, kita na mong gamit, mga tuwag. Karon Sige. ni answeran. Number 10. Assignment na day. Pwede sa pachikan siguro na lang. Kaya na pa ang bata diri. Assignment na day. Pwede sa pachikan. Kaya pa man ta diri. Uy, nisi, assignment na day. Pwede. Ko na. Sige na. Kumain. Sige, kumain. Dalawa. Daliri. Kamay. Paa. Ngipin. Malinis. Masarap. Maliit. Dila. Kumain. Tuldok. Tarungay mong tuldok na. Tarungay mong R na. Tarungang R. Tarungang R. Oh, N. Mana N. Tarungang N. Yan kaninak o. Daliri na. Tarungan ng tuldok na I. Daliri. Dili na N ha. Daliri na R-I. Ano ba? R-I na R-I. Ano ha? Daliri. Daliri. O sige, answer na, answer. Dalawa. Daliri. Kamay. Paa. Paa. Usara din ang paa na. Sige, sige. Kumain. Ano na? Kumain. Pila? Kumain. Ipa. Kumain. Pila? Pila ang kumain? Ipa. Kumain. Oh. Ikaw ihap sunod. Bali ang 3 lagi. Uy. Kana o sakto na gina imong uban mo sa balihon. Natusok kas lapis lagi. Eraser ganita. Sige. Oh, kana balikan ng paa. Paa. Ipa. Pila? Ikabi paa. Paa. Oh, 1 lagi na imong gisuwat. Paa. Karuha lagi nak. Asa na eraser ni mo nak? Matusok lagi ka ng lapis. Ah, makatusok ko niya ka. Oo, mayayay mata o gang kuan. Balika, balika. Be, dalawa. Daliri. Kamay. Paa. Ngipin. Malinis. Masarap. Oh, asa mang piana? Masarara man na. Tanawa lagi spelling diyan. Ada pagigupia na ginani mo. Masarap. Ibutang na lang ang P. Masarap. Ibutang di ang P.
Masarap. Sige. Tarunga, Bi, kadi na maklaro. Sige, letter P, balik ka. Very good. Ilahos ang badlis. Sige, masarap, maliit, dila, kumain. Sige na, pa-check ni ma'am nga to, nabasaha. Pero man si ma'am mo nag-check na ko. Ay, ato na lang dito. Sige, lakaw.